पामगांव मामजाक फाइजाक मंत्री आखड़ा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह, राज्य भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी, जनजाति मोर्चा तय भारतीय जनता पार्टी नी कार्यकर्ता ताबुकताई बुकुक संघ तय मीडिया किसिंग संघ बरंगरंग मंत्री बखरक मुचांग नरेंद्र मोदी जी ने तुजलमानी बिसिंगतु त्रिपुरा लाई बुमा रुख जाखा सुलाई मोंग नुक बाइखा आनी खपांगनी जनजाति ताकुक बुकुक संघ थुंगरुकनी सार्थनो सुपुंगना बागुई कमेस्टर जरा कुबांग रमोई जनजाति रखनी खा कुलाइनो बार बार समुंग थांखा 20-25 कलक रमोई याक्षी बदल फानो तंग फुरो जनजाति नी हमकरा खुलाना न तोई मुंगशा यान सुंगमुंग कुरुई फिया ताबुगनी हमांगनी जाराओ जनजातरिक बगनी सई सिनिंगमोंग मानमा बाय बाक्शा बगनी लंगमाओ बेबाक फासिंग तुई हमकरा फाइखा तबुकनी हमांगनी चाय तक मुंगनी बिसिंग तुई जनजाति बसंगनी लाइबुमा रुकजाक चामुंगो मुआ तबुक फातर हक्तरनी हाथी ओ कदर रुजागा रिशाद तुयो मोदी जी ने तुई दुलमा बाय तबुकनी केंद्र हफांग हस्तेनी जनजाति बसंगनी हमकरा ओ रांग 1300 कोटी रांगनी पैकेज कायशा खुर्सा जागना याप्री पीएम ग्राम सड़क योजना न खाबई कबुनी बाबा सोनामजाक लमरक न खबई जम्पई तई छामुने हाय आमचा नेशनल हाईवे लामा बाय बाक्शा थपा जाखा जनजाति रकन तुचा ताई हताई कतर फारजाखा आगी ओ गंडाचरा हाय आम चाय ओ ट्रांसफर खाय जाकमा न शांति शास्ति हुनुई यानसुगा ओ फिया तबुक आ यानसुकमुंग सुलाइखा तबुक गंडाचरा आम चाय ओ कुबांगमा हमकराइनी शामुंगो तांग जागोई तंगो अबुनी बिशिंतुई न मोदी जी नी फोनुक जाक सबका साथ सबका विकास फुआरमोंग ते जनजाति हमकराई बनी साक्तारमुंग नुकजाक आमी चेष्टा करी माझे माझे ककबरके आपनादेर सामने बोलार जन्य आमी अत्यंत गर्वित जे आमार त्रिपुरा राज्येर मध्य 20टी मूल जनजाति और आरो छोटो छोटो जनजाति सम्प्रदाय रयेछे किन्तु आपनारा बड़ मात्रा इंग्लिश बोलते पारेन बांगला बोलते पारेन हिंदी बोलते पारेन ककबरक बोलते पारेन चाकमा बोलते पारेन मग बोलते पारेन जमातियार लैंग्वेज बोलते पारेन रियांग बोलते पारेन किन्तु आमी विप्लव देव बेशी पारी ना तार जन्य आमी आपनादेरके खुलुमखा नमस्कार जानाई जे आपनारा आमादेर चाइते बेशी जानेन बेशी बोझेन और नरेंद्र भाई मोदी जी সেই দিশাতে জাতি জনজাতির মিলনস্থল
এই ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের ভূমিকে এক শক্তিশালী ভূমি, জনজাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ, জাতি জনজাতির এই মিলনস্থলকে এক নতুন দুনিয়ায় দেখতে চান। আর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস, আজকের এই যে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য আমরা এসেছি, আমরা বিগত 25 বছর ক্রমাগত কমিউনিস্টের সরকারকে দেখেছি এডিসিতে, তারপরে সরকার এসছে, কিন্তু সেই ধারা করাপশন লাগাতার চলে আসছে। আর তারই অবসানের জন্য আমরা মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে আজকে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য মিলিত হয়েছি। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, আমার সমস্ত জনজাতির রাজা নরেন্দ্র মোদী 2018-তে যে মন্ত্র দিয়েছেন মুক্তির মন্ত্র, আর 23-এ আমরা সেই মুক্তির মন্ত্রকে পাথায় করে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মবল চিহ্নে ভোট দিয়ে নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে ত্রিপুরাতে ভারতীয় জনতা পার্টির এক শক্তিশালী সরকার নির্মাণ করে কমিউনিস্টকে আমরা সহি জবাব দেব। কার্যক্রম আছে, গোলাঘাটিতে আমার যেতে হবে, আমি এখান থেকে বিদায় নেব। কিন্তু আজকের আগরতলাতে রোড কাঁপিয়ে আমার জনজাতি ভাই বোনেরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, এতে প্রমাণিত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদী ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্বে যে এক বিকাশমুখী সরকার আজকে ত্রিপুরার কর্মচারীদের থেকে 20% দিয়ে ঐতিহাসিক কদম উঠানোর জন্য ডক্টর মানিক শাহ মুখ্যমন্ত্রীর জন্য একবার হাত তালি দেওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাবো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটাই ব্রত যে আমাদের 2023-এর নির্বাচনে নরেন্দ্র ভাই মোদীকে ত্রিপুরা রাজ্যকে আবার উপহার দিয়ে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে এক শক্তিশালী সমাজ, এক শক্তিশালী ত্রিপুরা নির্মাণ করার সংকল্প নিয়ে আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে একবার হাত তুলে উপরে মুষ্টিবন্ধ, দূর পর্যন্ত হাত উপরে। ভারত মাতা কি, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, अमित भाई शाह जी की, राजीव भट्टाचार्य जी की, त्रिपुरा यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की। सबाइके अनेक धन्यवाद।